নদিয়ায় বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের সমর্থনে জনসভা জেপি নাড্ডার। দেশের ভবিষ্যৎ বদলে গেছে, শুধুই সারা দেশের বিকাশ হয়েছে, বদলে গেছে দেশের সংস্কৃতি। আর সবথেকে বড় ভূমিকা, রাজনীতির প্রেক্ষাপটও বদলে গেছে। সবকা সাথ সবকা বিকাশ, গোটা দেশে এই মন্ত্র চলছে উন্নয়ন। রবিবার নদিয়া রানাঘাট উত্তর পূর্ব বিধানসভা এলাকার আইটিআই কলেজ মাঠে নির্বাচনী জনসভা থেকে ঠিক এই বক্তব্যই রাখলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক। এছাড়াও একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। যদিও আজ তার সমর্থনে এই জনসভার আয়োজন করা হয়। এমনিতেই দু দফায় নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে, আর নদিয়ার দুটি কেন্দ্রে রয়েছে চতুর্থ দফায় লোকসভা নির্বাচন। আর যত নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার অভিযান, আর বিভিন্ন জায়গায় চলছে জনসভা। এদিন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের সমর্থনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা জনসভা করলেন। তিনি কি বললেন শুনে নেব। 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। याद करो, एक समय ऐसा था कि अनाज के लिए बहुत सी माताएं और बच्चे भूखे सो जाते थे। याद करो, एक ऐसा समय था जब गरीब सोच भी नहीं सकता था कि उसका पक्का मकान बनेगा। आप याद कीजिए कि अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसके इलाज में गरीब लोगों के घर बिक जाते थे और गरीब लोगों के खेत बिक जाते थे, उसके जमीन बिक जाती थी। लेकिन मोदी जी ने आज देश में 1000 दिन में 1000 डेज 1000 दिन में 18,000 गांव को बिजली पहुंचाई। अब देश में कोई गांव नहीं है जहां बिजली नहीं है, जहां लाइट नहीं है, वो लाइट पहुंचाने का काम किया। आपको जानकर खुशी होगी कि 2.5 करोड़ घरों में सौभाग्य योजना 2 करोड़ 50 लाख को घर में बिजली पहुंचाई। 11 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल, हर घर जल, इसको पहुंचाने का प्रयास किया है। हर घर नल, हर घर जल। और इसके लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बड़ी मात्रा में 61 लाख नए टैप का कनेक्शन यहां वेस्ट बंगाल में भी देने का काम हुआ। देश की संस्कृति बदल गई, देश का सोचने का तरीका बदल गया, देश के काम करने का तरीका बदल गया। भाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति के काम करने का तरीका बदल गया। पहले राजनीति होती थी जाति के नाम पर, अगड़ा है, पिछड़ा है, नदी के इस पार का है, नदी के उस पार का है, अपना है, पराया है, इस पर चुनाव होता था। लेकिन अब जो चुनाव होता है वो मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ एक बात का होता है, और वो है विकासवाद, विकासवाद, विकासवाद और विकासवाद। सिर्फ डेवलपमेंट का चुनाव है। অন্যদিকে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, নদিয়া রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বেশিরভাগটাই মতুয়া সম্প্রদায় অধ্যুষিত। এই কেন্দ্রে মতুয়া গড় থাকা সত্ত্বেও মতুয়াদের নিয়ে কোনো ব্যাখ্যাই দিলেন না জেপি নাড্ডা। সেখানেই উঠছে প্রশ্ন, তাহলে কি সিএ লাগু হওয়ার পরে অনেকটাই নির্বাচনী ভোট বাক্সে প্রভাব পড়তে পারে বিজেপির? আর সেই কারণেই মতুয়াদের কি এড়িয়ে গেলেন জেপি নাড্ডা? ব্যুরো রিপোর্ট, উত্তরের প্রহরী।